टिब्बा 5 का अंदरूनी मनाजिर तो आपको दिखेंगे दरबार बिडानी चौक। टिब्बा 5 का भी मशहूर है, टिब्बा 5 का मशहूर है ते बिडानी चौक भी मशहूर है। मज़ीद तो साकू मैट दे विच दसे सो अगर कोई साडे कोई कमी कोताही कोई गलत इन्फॉर्मेशन साकू मिल वेंदी है, साकू ता लोगों ने तरफों इन्फॉर्मेशन मिली है, अगर कोई विच होंदी है तो तुसां राय दे सो अपनी। अल्लाह हाफिज़। ओदे नाल शेख वजीर कब्रिस्तान है, ओ टिब्बा है एक ते ओ भी तो आपको दिखे नु इलाका ओदे बारे मशहूर है जो बेगर्क थी आया शहर है टिब्बा गर्क थी आया जिए ने बिया मुहाने इमाम बारगाह कैसर ज़ैनब पार्क बाग शहजादा अली अकबर जेर निगरानी अकवाम बिडानी मंजूर हुसैन मलंग महरूम। ओए होए तो टिब्बा है वाकई ओए तेरी खैर इतना अजीब व गरीब मनाजिर मिलते पेन साकू वाकई ये टिब्बा भी है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों तो साडे दे पे मेरा YouTube दा चैनल वखरा विलागर। दोस्तों ये जरा तुसा चौक दे दे पियो ते इलाका दे दे पियो तहसील अलीपुर जिला मुजफ्फरगढ़ दा एक इलाका है फतेहपुर जनूबी। फतेहपुर जनूबी दा इलाका है ते ये जरा चौक दे दे पियो तुसा ये है वे बिडानी चौक। टिब्बा 5 का भी मशहूर है, टिब्बा 5 का मशहूर है ते बिडानी चौक भी मशहूर है। मैं पहले आया हम फतेहपुर दी मेरे नॉलेज च कहना हा इल्म च कहना हा मैं वीडियो बना गया फतेहपुर दी थोड़ा जा बैक साइड ते पिछी ते वाल गया मैं वापस मेरे को आखने इहो को जे चौक लेकिन ये बहु वड्डा सारा चौक है फतेहपुर दा तो साडे दे पियो सो टिब्बा 5 का भी मशहूर है। मजे दी गल है इत्था कौम तां ढेर सारी लेकिन मशहूर है जेरी ओ बिडानी कौम है। क्या बिडानी कौम है ते हे किथा कर टिब्बा भी है जिको टिब्बा 5 का आदन ओदे ना शेख वजीर कब्रिस्तान है ओ टिब्बा है ते ओ भी तो आपको दिखे नु इलाका ओदे बारे मशहूर है जो बेगर्क थी आया शहर है टिब्बा गर्क थी आया जिए कि ये उलट थी आया उडे भी तो आपको घंटे जुलदो ये अलीपुर किलो तकरीबन कोई 10 to 12 किलोमीटर की दूरी दे उते इलाका है जरा तुसा इलाका दे पियो तहसील अलीपुर किलो ते ओ टिब्बे वाले पासे टिब्बे 5 का मशहूर है ते हे असल उदा जरा ना है शेख वजीर टिब्बा वो तो आपको दिखे नु जुलदो सारे नाल रहो। ए दोस्तों जरा मोड़ मुड़दा पे चौक किनो ए वे ना पे टिब्बा 5 का वाले पासे शेख वजीर वाले पासे टिब्बे वाले पासे कब्रिस्तान वाले पासे जिंदा मैं तो आपको दस्यम जो बे जिंदे बारे आदे जो बे ए गर्क थी आया है शहर टिब्बा गर्क थी आया है लोगों के आखण के मुताबिक जो बे इथों नवारदात मिसाल तौर ते हासिल किए गए चीज़ां जड़ियां इस्तेमाल दियां होंदियां घरें दे विच इस्तेमाल थींदियां या मकान दे विच कमरे दे विच चीज़ां रखींदियां वो खुदाई दे दौरान कब्रिस्तान की खुदाई दे दौरान वो हुने को हासिल थे ते असां हो पासे मेरे पियो टिब्बे वाले पासे टिब्बा 5 का भी मशहूर है ते शेख वजीर भी टिब्बा मशहूर है। ढेर सारियां इत्थां कौमां आबाद हैं मैं कुछ दे ना गिनना जेरिया जेरिया मेरे को याद हैं या जेरिया मेरे को मेरी स्टडी दे विच दित्ते ने अगर कोई इनकी कौम दा ना मैं ना गिनना तां कन्फ्यूज नहीं थीवना ते नाराज भी नहीं थीवना बिल्कुल। इहदे च सब तो पहले बिडानी कौम मरकांड थी गए बिडानी थी गए पता नहीं बिया के 4-5 कौमां दसेंदा पिया ते वल भी मेरे को जहन च नहीं आंदियां पिया जेरिया जेरिया कौमां मरकांड बिडानी सियाल ये 4-5 कौमां दसिया जेरिया इत्थां के वस के इत्थां के रांदियां नाराज ना थे मैं पहले भी तो को अर्ज कर गया जो बे नाराज नहीं थी मैं अगू ते पूछदा थोड़ा जा डिटेल गिन गिनदा मेरे जहन चो निकल गन कौमा
تے ول میں اے بندہ پیندا پئی لیکن پوچھ گن نو مزید ساکوں السلام علیکم اتھا کیڑیاں قوم ہیں سیال لناری بڈانی گبول مرکانڈ بینے بیا مہانے ٹھیک ہے سے یہ دوستو تو سن کے داؤ سے قوماں پوچھا بھی ہے میں اگیرے تے والا ذہنی چو نکل گیا یہ ہون میں گیتی پیندا تو کو اڈیں جرا بے شہر غرق تھی آیا مثال طور تے آدن جو بے قبر دی کھدائی دے دوران استعمال شدہ چیزاں مل دین جیریاں گھریں دے وچ استعمال تھی دین این دا مقصد ہے لوگ آدن جو بے اے شہر جرا غرق تھی آیا مشہور ٹبا 5 کا بڈانی قوم ہے جڑیاں قوماں تو کو دس گیا این علاقے دے وچ بہت مشہور و معروف سارے ضلع مظفر گڑھ دے وچ مشہور و معروف علاقہ محلے دے وچ وینا پیا میں تے اتھاں مجلس جیری تھیندی ہے وہ بھی مشہور ہے پورے پاکستان دے وچ یہ امام بارگاہ ہے آگے امام بارگاہ قیصر زینب پارک باغ شہزادہ علی اکبر زیر نگرانی اقوام بڈانی منظور حسین ملنگ محروم یہ بہت ہی پیارا تے خوبصورت امام بارگاہ ہے یہ تو ساڈے دے پیو سو جن دے بارے میں تو کو دسینا پیا ہم جو اتھا مجلس تھی یہ تاریخی مجلس تھی ہے یہ تو نالے جے چاہ گیا اگو اساں ہن ٹبے 5 کاں والے پاسے سفر کریں دے پیو پوچھ دوں یہ بندے کہ کتھاں یہ اساں شیخ وزیر قبرستان دے بالکل قریب آگے سے جیے تو کو دسیا ہم جو بے غرق تھیا ہویا شہر جی کو آگ سکدوں یہ جڑا ٹبا 5 کا دے پیا وے امام بارگاہ بھی دے پیا وے ٹبا 5 کا بھی ہی کو آدن تے یہ قبرستان والے پاسے سویرے جو اتھوں دے لوگ جڑے آدن جو بے اے جڑا نا شہر غرق تھیا آیا ہے شہر غرق تھیا آیا ہے جتھوں استعمال شدہ چیزاں مل گئے جال دے درخت ہیں ٹوٹل جال دے درخت ہیں تے بہت گھاٹا قبرستان لگ دے تے اب اندروں اساں وینو دے دو جو بے واقعی اے غرق تھیا آیا ہے کوئی چیزاں کو محسوس تھی دیئے ہوئے تا ٹبا ہے واقعی وہ تیری خیر اتنا عجیب و غریب مناظر ملتے پن ساکو واقعی یہ ٹبا بھی ہے تو ساڑے دے پیو اللہ دی قدرت بھی ایک دیکھو سن پہلے اتنا لوگ واقعی آباد ہو سن یہ ٹبا ہے ویسے ہی یہ کوئی دربار ہے او دا بازار شیخ وزیر دا اتے اساں جلدے پیو واقعی موٹر سائیکل کو زور لواؤں واقعی ٹبا بہت اچھا ہے سارے موٹر سائیکل کا بھی زور او تیری خیر چڑھ گیوں او تیری خیر یہ سہی آ گیوں اساں دربار والے پاسے ٹبا 5 کا اندرونی مناظر تو آپ کو دکھیں دو دربار دے بہت لمبا قبرستان ہے بہت ہی بڑا قبرستان ہے تو ساڈے دے پیو سو ٹبے دے اوتے ہے یہ شہر تو آپ کو دکھیں دو انہا جرا بڑا لمبا قبرستان ہے یہ آبادی جیری دے پیو سو بہت چھکی ہے تلے ہے آبادی بہت تلے ہے ٹبا 5 کا میرے خیال مشہور ہی سانگوں ہیں جرا تو ساڈے دے پیو مزید ہی تھا کر بیٹھن بندے لیکن معلومات گن دو السلام علیکم دوستو تو ساڈے دے پیو میرا پیج وکرا ولاگر تے یوٹیوب دا چینل وکرا ولاگر دوستو میں ہی ٹائم جیری جاتے آیا کھنا یہ ٹبا 5 کا مشہور ہے تے شیخ وزیر بھی قبرستان مشہور ہے تھا مزار شیخ وزیر دا تحصیل علی پور ضلع مظفر گڑھ بڈانی قوم بڑی مشہور ہے اتھوں دی دیاں بھی ڈھیر ساریاں قوم ہیں میں جنہیں دا تو رہی بابو نا کی دے پہلے یہ میں ٹبے دے ہوتے آیا کھنا بہت ہی قدیمی قبرستان ہے اتھوں دے بارے مشہور ہے جو بے ایک کئی دور دے ویچ اتھا کر شہروں دا ہون جرا ایک قبرستان بڑھ چکے ہے یہ غرق تھیا یا ان دے بارے ساکو دسیں جو بے ایک غرق تھیا یا شہر ہے بہت اچھا ہے یہ ٹبا
یہ کھدائی دے دوران جڑا ہے نا لوگوں کو اتھوں کے نواردات حاصل تھے گھر دیا استعمال شدہ چیزاں یہ کمرے چھے لاتے ہونے چیزاں وہ ملے نہیں تھو کے تے ہی وجہ کہ لوگ آتے ہیں جو بے اتنا پہلے شہر ہو سے آبادی ہو سے گھر ہو سے جن دی وجہ کہ یہ چیزاں ملتے آتے ہیں رستہ کہرے پاس ہوئے سمجھ کیا نہیں میری خیالی ٹائی خان ہے پتہ ہے کیا چکر ہے ادھر رستہ نہیں ملتا پیا رستہ ادھر نہیں ملتا پیا رستہ کہرے پاس ہوئے چاروں طرف دے گھوم دے پہ دو اسا رستہ ملا نہیں تھا کہیں اندر پیا بیچ اندر دا یار ہوں لیکن ولا پوچھوں اسا چپے اندر دا کوئی رستہ ہے اندر دا رستہ معلومات کے اندر دوستو تو اپنی بنا پتہ ہے جی دوستو اسا اور رستے دی معلومات کی جیسے لیکن رستہ کہیں نہیں یہ دا جرا روزہ ہے جرا دربار ہے ہی دے تلے ہے جرا تو سا دے پیو یہ ہندا جیے کہ جے اتلا گنبد تھی گیا صرف ہی دے تلے ہے تائے خانے دے وچ ان دا مزار ہے شیخ وزیر دا دوستو میں دکھاؤں تو آپ آج یہ ٹیبا 5 کا ان کو شیخ وزیر والا ٹیبا بھی یاد ہے یہ تو سا دے دے پہ میں رستہ تلاش کیتے میں کہ رستہ ہو سے کوئی اندر ونجن دا لیکن نہیں یہ ٹیبے دے تلے وچ تائے خانہ ہے کوئی یہ بند یہ ہے یہ کہ یہ مقبرہ تھی گیا اتوں گنبد تھی گیا تویز جی کو سڑے نو اسا سریکی دے وچ تویز تھی گیا وہ تلے ہے یہ ہوندی عمارت ہے رستہ ہی دے تلے ونجن دا کوئی کہ یہ سارا دے دے پیو سو تساں قبرستان یہ کو غرق تھیا یا شہر تے اللہ پاک نے جتنی بھی اتھا کر دفن انہیں کو آپ جنت البقیع چالا مقام عطا فرماوے تے سارے واسطے عبرت دا نشان ہے جو کہ اتھا پہلے ایک ٹبا ہوندا عوام ہوندی قوم ہوندی میری غرق تھی یہ بعد چے قبرستان پڑے وہوں کی تاریخی قبرستان ہے